ito, chicken breast, itlog, tsaka ito, tuna. Tapos may binili din tayong kamote, carbs yan. Yun lang. Ito pa pala guys. Ito, tignan nyo kung anong laman niyan. Yan yung solid protein guys. Guys, tignan nyo yung laman niya. Ito yung solid protein. Ito pa ng manok. Ano? Oh. Ito pa ng manok guys. Saka ito pa. Oh. Pato pa ng manok guys. Oh. Bitrasin. Yan yung solid protein guys.